अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे और उनमें से कौन से खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, ये फैसला अब होने वाला है। 20-21 खिलाड़ियों को जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया है और इन्हीं खिलाड़ियों में से वर्ल्ड कप खेलने के लिए खिलाड़ी जाएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मामला थे कि सियासत हो रही है, कप्तान की तब्दीली है, खिलाड़ियों के झगड़े हैं, ग्रुप बंदी है, ये सारी चीज़ें जो है वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। और उसके ऊपर जो है वो ख़ास तवज्जो इसलिए दी जा रही है कि वर्ल्ड कप से पहले किसी किस्म का कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिससे पूरा वर्ल्ड कप जो है ख़राब हो जाए। ऐसा बहुत अरसे बाद देखा गया है, इसलिए मैं ये वाली बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना ज़्यादा कुछ संजीदा पहले कभी नहीं था जितना अब नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो है वो तब्दीलियाँ ये की जा रही हैं कि खिलाड़ियों का जो एक तरह से मोराल है उसको बुलंद करने की कोशिश की जा रही है और जो आपस की चपखलिश वगैरह थी, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें हैं कि ग्रुप बंदियाँ हो, सियासत हो, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने उस वक्त भी जाकर काकुल अकेडमी के अंदर कहा था कि ग्रुप बंदी और सियासत के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब ग्रुप बंदी क्या हो सकती है? बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ ग्रुप बंदी हो सकती है या फिर उनके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी करने के लिए ग्रुप बंदी हो सकती है। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि वो कौन से 20-21 खिलाड़ी हैं जिनको फाइनलाइज करने की कोशिश की गई है और 18 खिलाड़ियों को रखने की तजवीज़ दी गई है। जो खिलाड़ी ज़ेर गौर है उनके नाम ये हैं: बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब खान, उसामा मीर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, माद वसीम और मोहम्मद आमिर। इसके अलावा ज़मान खान, उस्मान खान, वसीम जूनियर, इरफान न्याजी और अब्बास आफरीदी के भी नाम मौजूद हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जिनको जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए जो है वो मौका दिया जाना है। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान के हाथ की इंजरी का मामला है। अच्छा, मुझे जो है एक और मामला ज़रा सा इन खिलाड़ियों के अंदर अगर आप बात की जाए, फ़खर ज़मान जो है उसको शामिल करने का या उसको ज़ेर गौर लाने की ऐसी क्या वजूहत है? क्योंकि फ़खर ज़मान जो है वो पिछले 2 साल से कम मैं देख रहा हूँ फ़खर ज़मान रन्स करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कौन सी ऐसी पर्ची है जिसकी वजह से फ़खर ज़मान जो है वो टीम के साथ शामिल रहेगा? कुछ ना करने के बावजूद भी फ़खर ज़मान ने 2 साल से कुछ भी पाकिस्तान के लिए नहीं किया है। एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैच था वर्ल्ड कप वाला, उसके अंदर थोड़े से रन्स उसने किए थे, उसके अलावा ब्लैंक चलता हुआ नज़र आ रहा है फ़खर ज़मान। किसी किस्म की कोई पाकिस्तानी टीम के लिए उसको सपोर्ट नहीं है कि उसकी सपोर्ट पाकिस्तानी टीम के लिए हो और पाकिस्तानी टीम मैच जीते। एक मैच की इनिंग मैंने आपको बताई, उसके अलावा फ़खर ज़मान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कहा जाए कि हाँ, फ़खर ज़मान जो है वो पाकिस्तान का मैच विनर है, इसकी टीम के अंदर ज़रूरत बनती है, जगह बनती है। और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो 5 T20 सीरीज़ होंगी, ये इसका आगाज़ जो है 18 अप्रैल से हो रहा है और इसके लिए जो है इन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र इसलिए आ रही है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो खिलाड़ी मौजूद हैं उस वक्त, उनके अंदर बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कुछ दिन पहले मीडिया के अंदर आकर जो है वो बयान देते थे कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को ही कप्तान बना दिया है और वो खिलाड़ी भी टीम के अंदर शामिल है। मैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की बात कर रहा हूँ। और जो 2 सेलेक्टर्स थे जो ये वाली बात कहते हुए नज़र आते थे कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती है और आजकल की कप्तानी के हिसाब से बाबर आजम कप्तान के लिए अनफिट है, उसके अंदर अब्दुल रज़ाक साहब और ये जो वहाब रियाज साहब हैं, ये भी ये वाली बात कहते हुए नज़र आते थे कि बाबर आजम को जो है वो किसी तरह कप्तानी नहीं आती है और उसको जो है वो कप्तानी से किनारा कशी और आम खिलाड़ी के तौर पर जो है वो टीम के अंदर नज़र आना चाहिए। अब क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि यही दोनों खिलाड़ी जो हैं ये बाबर आजम को जो है वो कप्तान बनाने का ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि ये नाम जो है, जो कप्तानी का नाम देने वाले कप्तानों में, सेलेक्टर में शामिल हैं, उसके अंदर ये दोनों खिलाड़ी शामिल हैं। अब आप ज़रा सा तसव्वुर कीजिए कि या तो कोई वाकई बहुत ही ऐसा कोई काम हुआ है, कुदरत इंतकाम ले रही है कि बाबर आजम को जिसने जो है वो गंदा करने की कोशिश की थी, वो बाद में ख़ुद ही बाबर आजम के जो है वो या तो इतना गंदा हुआ है कि बाबर आजम अच्छा हो गया या फिर वो ख़ुद भी जो है वो बाबर आजम की तारीफ़ करता हुआ और उसका जो है अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज जो है वो बाबर आजम की अगर 4 महीने पहले जो है वो वर्ल्ड कप के उसके अंदर अगर आप बात की जाए तो उसके अंदर बैठ के पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर बैठकर जो है ये वाली बात कहते हुए नज़र आते थे
کہ اس کو کپتانی نہیں آتی ہے۔ عامر اور عماد وسیم کس طرح بتاتے تھے کہ بابر اعظم کی کپتانی کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں۔ اب یہی لوگ جو ہیں قدرت کا انتقام کہیں یا مکافات عمل کہیں، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ دونوں سلیکٹرز بھی ہیں اور دونوں کھلاڑی ٹیم کے اندر شامل بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو بابر اعظم کے خلاف چلتے تھے، ان کی کپتانی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ اور اب خدا نہ کرنا ایسا ہوا کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ کپتانی دوبارہ مل گئی۔ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بعض دفعہ بہت سی چیزیں آپ کو تکلیف بھی دیتی ہیں کہ سرفراز کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ میں نے پچھلی ویڈیو اس بارے میں بنائی بھی تھی اور بتایا تھا کہ کیا وجوہات ہیں سرفراز کے ساتھ ایسا سوتیلا پن کیوں کیا گیا اور بابر اعظم کے ساتھ اتنا زیادہ کیوں۔ بہرحال یہ باتیں چھوڑیں، اب بابر اعظم کپتان بن گئے ہیں، کسی کے نہ چاہتے ہوئے بھی بابر اعظم کپتان بن گئے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں چاہتے تھے، بہت سے لوگ چاہتے تھے۔ بہرحال اس وقت پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط اسکواڈ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بابر اعظم کے اوپر یہ والا الزام لگتا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ مشکل وقت کے اندر صحیح فیصلے نہیں کرتے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے فیصلے جو ہے وہ باؤنس بیک ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے رضوان کے بارے میں بھی تھی کہ یہ فیصلے بہت لیٹ لیتا ہے۔ رضوان کو کپتان کیوں نہیں بنایا گیا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شاہد خان آفریدی کھل کر بول چکے ہیں کہ رضوان کو کپتان بنانے کی میں 4-5 مہینے سے باتیں کر رہا ہوں، اور شاہد خان آفریدی نے کہا تھا کہ بابر اعظم کو کپتان بنانے کا فیصلہ جو ہے بہرحال وہ بہت ہی زیادہ خراب فیصلہ ہے، پاکستانی ٹیم کے لیے جو ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ثابت ہوگا۔ اب کس نے کون سی نیت سے، کون سی نظر سے یہ والا فیصلہ کیا ہے کہ بابر اعظم کو کپتان رکھنے کے، اب کیا مجھے معنی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ بابر اعظم جو ہیں وہ بڑے میچوں کے اندر متعدد مرتبہ پروف کر چکے ہیں کہ ان سے نہیں چل پائے گا۔ بہرحال اب اسکواڈ کی بھی بات ہوتی ہے، اگر اسکواڈ ان کو مختلف اسکواڈ دیے گئے، اس کے اندر مضبوط ترین اسکواڈ بھی شامل تھا اور کمزور ترین اسکواڈ بھی شامل تھا۔ بابر اعظم اچھے اسکواڈ سے بھی کوئی کام نہیں لے سکے اور کمزور اسکواڈ سے تو لے ہی نہیں سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بابر اعظم جو ہے وہ تیسرا ورلڈ کپ T20 کا ورلڈ کپ ایز اے کپتان ہار کر واپس آتے ہیں، اور اگر ہار کر واپس آئے تو بابر اعظم کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور یہ والا چیلنج جو ہے وہ بابر اعظم کے لیے، ان کی اپنے کریئر کے لیے بھی جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف آپ ہوم سیریز جیتیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان مسلسل جو ہے، جو پاکستان اپنے گھر کے اندر سیریز نہیں آتا تھا، مسلسل 4 سیریز جو ہے بابر اعظم کے کپتانی کے اندر گھر کے اندر ہار چکا ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف آپ پاکستان سیریز جیتے گا یا نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آئرلینڈ کے خلاف 2 T20 ہیں، اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف جو T20 ہے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے پاکستان کو ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے۔ اب کیا پاکستان کا کمبینیشن بنتا ہے، مجھے فخر زمان کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا کہ اس کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے۔ صاحبزادہ فرحان کا فیصلہ بھی اگلے دن ڈسکس کروں گا، میں اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا میں کہ کیا اس کا معاملہ ہے، اس کو بھی کیا جلدی پک کر لیا ہے ہم نے سعود شکیل کے ہوتے ہوئے۔ آپ نے صاحبزادہ فرحان کو جو ہے وہ پک کیا ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے، صحیح فیصلہ ہے یا نہیں، اس بارے میں آگے چل کے بات کریں گے۔ اور یہ والی چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو ریسٹ دیا جائے گا، یہ ریسٹ بھی بنتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال آپ اس اسکواڈ سے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے اور بابر اعظم کپتان ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف یہ اسکواڈ جو ہے اپنی مہم کا آغاز کرے گا، کیسے دیکھ رہے ہیں اس اسکواڈ کو اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے، ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔